nel pomeriggio ai Giardiniani c'era dalle 2:30 fino Pour un simple mot, la ilaha illallah. Sans aucune pitié, ils démolissent les quartiers, torturent nos enfants, brûlent nos mosquées, sans aucune raison, sans aucune pitié, parce que t'es musulman. Oh, cri de Bosnie. Oh, 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 cri de Bosnie. Essi sono dotati di ragione e di coscienza.
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Des moments gâchés, des instants brisés, des sanglots et des pleurs. Je n'avais pas compris, je voulais vivre ma vie. Non, je n'avais pas peur. Caractère difficile, scolarité fragile et jamais bien rangée. Casquette à l'envers, sac en bandoulière, personne ne me comprenait. Pardonnez-moi si je vous ai fait souffrir. Au fond de moi, je ne le vois. C'est dans vos yeux que je me suis vu grandir. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui je suis là. C'est dans vos bras que j'ai toujours pu me blottir. Sans tous les miens, je n'existerai pas. Je croyais que ma vie était faite ici, mais comment leur prouver?
parmi les problèmes, l'amour et la haine. Personne ne me comprenait. Oh. Tempête, tempête imprévue, océan, tous perdus, issus de la rue dépourvus, jour meilleur, sans issue, mort noyé, foudroyé, paradis, c'est ce qu'on croyait, immigré, fier de l'être, naviguer, c'est ce qu'on souhaite, trop de misère pour nos frères, plus de frontières, c'est l'enfer, le récit, tous les jours, un bateau pour amour, notre bravoure, notre seul secours, pas de retour vers mon amour. Soleil, quel beau temps, mon passeport plus important. Exil difficile, pointé du doigt dans la ville. Étranger mais pas de danger, exilé pour pouvoir manger. Tempête, tempête imprévue, au milieu de l'océan tous perdus. Issus de la rue, rêve des jours meilleurs, mais très vite vu, moins de joie que de frayeur. Plus depuis tout petit dans la misère, les corps broyés, que Dieu nous accorde miséricorde. Africains ou bien asiatiques, tous les mêmes, le cœur aussi grand que l'Atlantique. Pour eux je serai poétique, leurs conditions de vie sont vraiment chaotiques. Soleil, soleil, profite du beau temps, sans oublier que mon passeport est plus important. Tempête, tempête imprévue, océan, tous perdus, issus de la rue dépourvus, jour meilleur, sans issue, mort noyé, foudroyé, paradis, c'est ce qu'on croyait, immigré, fier de l'être, naviguer, c'est ce qu'on souhaite, trop de misère pour nos frères, plus de frontières, c'est l'enfer, meurt ici, tous les jours, un bateau pour amour, notre bravoure, notre seul secours, pas de retour vers mon amour. Soleil, quel beau temps, mon passeport plus important. Exil difficile, pacté dans la ville, étranger mais pas de danger, exilé pour pouvoir manger. Passaporto! Passaporte! Passaporte! Passaporto! Jawaz safar! Ausweis! Passaporto! Documenti! Documenti per comere! Articolo 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, inclusa la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. Articolo 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di...
Ein 17-jähriges Mädchen wurde schwanger. Una ragazza di 17 anni è rimasta incinta. Aber sie bekam keine Unterstützung von ihren Eltern. Ha dovuto uccidere il suo bambino. Trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y ya tosiendo, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. La Commissione europea ha adottato, nel 2012, la Carta per le donne, dove, tra l'altro, si impegna ad adottare misure incentivanti per favorire la crescita del rispetto nei confronti della dignità e dell'integrità delle donne, ma anche per la fine della violenza, basata sul genere, comprese le prassi nocive, dettate dalle consuetudini o dalle tradizioni.
cœurs se sont brisés à cause d'un état qui a tout cassé. J'ai vu devant mes yeux ma chance de mourir. J'ai vu devant mes yeux des gens souffrir. J'ai vu devant mes yeux tous mes souvenirs se... Buongiorno, io sono Friday. Buongiorno, venga. Italia poco mesi fa, dove io ho imparato lingua giusta per il mio lavoro. Bene, bene, molto bene. Lei mi piace proprio. Potrei già venire al dunque, quindi. Noi stiamo cercando un trasfertista, che stiamo avviando vari impianti anche la domenica. Sì, io sono pronto, qui non c'è mia moglie, anche figlia con me, io sono pronto tutti i giorni, si può lavorare domenica, notte, tutti i giorni, sempre tutti i giorni, si può lavorare. Bene, bene, perfetto, perfetto. Allora potremmo partire domani, trasfertista automunito. Quindi se la faccio prestare, domani ci serve l'auto. Anche la patente, io non ce l'ho adesso, io poverino. Come non ha la patente? Allora, ci serve un trasfertista automunito, quindi anche la patente. Cosa devo fare qui? Stiamo perdendo tempo. Lavorare, primo lavoro capo. Io ho bisogno di questo lavoro adesso. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. Un individuo senza discriminazione.
Placez vos machines, élevez-vous. Quittons l'usine et guidons-nous. Oublions ce monde fou. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu vas aller? Oh yeah, quand t'as pas trop fait pour travailler, t'es dans la misère, t'es dans la galère, et tu squattes les poches, mais t'as rien dans les poches, et tu veux sortir de Porsche Cayenne, veux venir la petite de cette de fer, tu me la femme dans l'égal, un jour ou l'autre, devant les menottes, devant le tribunal, véridique, et là c'est merdique, oh yeah, faut pas trop jouer avec les Schmitt, surtout si tu vois shit comme tous les répliques, vois où t'en es, bang, fini les H&M, direction la prison de BLM. Deixa comigo. As promessas de paz criaram a arte da guerra. E o ódio fica como o grão da terra. A violência acontece pela falta de respeito. Olhou pra mim como indivíduo, não como sujeito. Represento os humildes, mas não vou ficar calado. Se fazem os adolescentes de batalha pros deputados. É difícil arrumar emprego como ex-presidiário. Tiveram minha saída no caixão mortuário. Quero ser árvore de fruto pra comunidade e periferia. Serve de exemplo pros moleques, um guerreiro do dia a dia. Ritmando a estudar, pensando no futuro. Mesmo que no fundo tu nem esteja juro. Respeite seus pais e o mundo te respeitará. Não se lembra de onde veio, até onde você quer chegar. O ser humano se esqueceu da convivência coletiva. E na primeira briga, vira homicida, o coração gelado. Botando sofrimento nos barracos de pau. Construiu meu pensamento, preserve eternamente seu família. E talvez seu império não acabaria. Com olhos de ódio, vi as ruínas do amor. Ajoelhei em oração, amei ao Senhor. De dentro da Hilux, todo mundo é gigante. Quero ver pedir comida na fila do restaurante. Ok, tout le monde. Allez, rubrique avec moi. Fada. L'Italie. La Bolivie. Le Brésil. La France. La Grèce. L'Allemagne. Le Nigeria.